अस्सलाम वालेकुम। अतर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और हम आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं उस खबर पर। आज की दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। पहली तो ये है कि फील्ड मार्शल आज ईरान पहुंच रहे हैं। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो या तो तेहरान पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। पहुंच गए होंगे तो उनका मुज़ाकरात जो हैं वो अहम तरीन शख्सियात से वो शुरू हो चुके होंगे। और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह है कि मुआहिदा इस्लामाबाद के बाद आज दिन तक पाकिस्तान पाकिस्तान को दुनिया ने फरामोश नहीं किया सिफारती हवाले से। आज भी पाकिस्तान उतना ही कारगर और मौसर है जितना 2-1 महीने पहले था जब इस्लामाबाद मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान खामोशी से अपनी सिफारती सरगर्मियां सरअंजाम दे रहा था और उसका सबूत यह है कि कुछ दिन पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी गए तेहरान और अब फील्ड मार्शल साहब एक अहम दौरे पर गए हैं। और सबसे अहम बात यह है और गालिब इम्कान यह है कि उनकी शायद एक मुलाकात हो सुप्रीम लीडर अली मुज्तबा खामनाई से, जो मौजूदा उनके सुप्रीम लीडर हैं। अगर उनकी मुलाकात हुई भी सही तो ये मंजर आम पर नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हमारी भी एक बहुत अहम तरीन शख्सियत दौरे पर है और वहां की सबसे जो अहम शख्सियत है वो मुज्तबा खामनाई है, इनकी मुलाकात बनती है। इनकी मुलाकात होगी तो ये जो जंग का ऊंट है वो किसी करवट बैठेगा। बिलाशुबा बेशक इसकी तस्वीर ना आए, इनकी इसकी तफसील भी ना आए, इवन खबर भी ना आए, लेकिन ये मुलाकात मेरा अंदाजा ये है ये होगी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इस खबर को रोक दिया जाए तो ये अलग बात है। अब आते हैं अपने पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में जो वो एक शेर मुझे याद आता है, मौजूदा जो कशमकश जारी है कि गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। हमारे ये गुलाम की बजाय इधर सियासतदान रख लें। एक हमारे सदर मुमलिकत हैं जो अपने पसंदीदा सहाफी को एक दरफुतनी छोड़ते हैं, शुरली उसे देते हैं कि यार तुम ये जरा छोड़ दो कि मैं सदारत से इस्तीफा दे दूंगा। एक बात लिख कर रख लें, सदर जरदारी वो उस मट्टी से बने ही नहीं हुए जो कि असूलों, ज़ाब्तों और कायदे कवानीन के सबोताज होने पर वो इस्तीफा दे दें। ये तो वो उस दिन हमारे सियासतदान उस दिन पैदा ही नहीं हुए बिल अमूम, जबकि बिलखसूस जरदारी साहब वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता और उन्हें पता है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो सिर्फ उनका इस्तीफा नहीं होगा, वो पूरी दो जो असम्बलियां हैं उनके पास वो उनकी हुकूमतें जाएंगी, 2 सूबों से 2 गवर्नर उनके जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो एक हुकूमत उनकी माड़ी मोटी सी जो बनी हुई है वो चली जाएगी, सेनेट की चेयरमैनशिप चली जाएगी और डिप्टी स्पीकर साहब भी फारिग हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक वो है, लेकिन एक शुरली जो छोड़नी थी कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, खातिर जमा रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुस्लिम लीग नून वहां 2 घंटे पर मुश्तमिल एक बहुत अहम जो बैठक हुई है वो रायवंड में और उसकी सदारत की है नवाज शरीफ साहब ने, कायद है वो मुस्लिम लीग नून के और उनकी सदारत बनती भी है। उधर भी यही चीज जो मैंने अर्ज किया ना कि गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। ये कम से कम 2 जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमतों में हैं, सूबाई और वफाक में, इन पर वाकई जैसे आसमान टूटने लगा हो। और वो किस शक्ल में है? वो सूबों की शक्ल में है। अगर ये सूबे बनते हैं तो इन सियासी जमातों की ये सियासी मौत होगी, ये बात जहन नशीन कर लें। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने तहैया कर दिया है और उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया सूबे बनाने का,
تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, میرا اعتماد اس لیے بھی اس پر پختہ اس لیے ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے ایک مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے, اس کا دھماکہ کرنا ہے. انہوں نے کوئی حالات تھے, کوئی ادوار تھے, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ ضیاء الحق ہوں, چاہے کوئی ہوں, انہوں نے رکنے نہیں دیا, تھمنے نہیں دیا. اور جب تک ایٹم بم کا دھماکہ نہیں ہوا, پاکستان نے 7 ایٹمی دھماکے نہیں کیے, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھی اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ آج یہ ارادہ کر لے کہ اس نے صوبے بنانے ہیں, تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ ان صوبوں کو روک کر بتائے. آخر میں چھوٹی چھوٹی 2 خبریں ہیں. ایک ہماری ہمسایہ ملک سے ہے. مہاراشٹر میں ایک بچے نے قسطوں پر ٹیلی فون لیا اور اس پہ اس کے باپ نے کہا کہ میں کہاں سے قسطیں ادا کروں, میں تو خود بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور نیچے کھائی تھی. اس نے کہا کہ اگر آپ میری یہ شرطیں مانیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں چھلانگ لگا دوں گا. ادھر ایک جو ادھر کا وڈیرا تھا, جو نمبردار تھا, اس نے کہا کہ میں اس کی تمہاری قسطیں دیتا ہوں, تم چھلانگ نہ لگاؤ, تم واپس پلٹ آؤ. لیکن وہ نہیں مانا. اس نے کہا نہیں, میرا باپ یہ ذمہ داری اٹھائے. خیر, باپ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی, جس سے دونوں کا توازن بگڑا اور وہ کھائی میں جا گرے. اور اس پر جو سب سے کیا کہتے ہیں دکھ والی بات یہ ہے کہ ماں نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس کا بیٹا اور خاوند دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کھائی میں گر گئے ہیں, تو اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کھائی میں چھلانگ لگا دی کہ اب میرے زندہ رہنے کا کیا مقصد رہ گیا ہے. پاکستان سے چھوٹی سی خبر ایک ہے کہ موٹر بائک کی چابی مانگی بچے نے کہ میں نے بائک چلانی ہے, اور اس کی 13 سال کی عمر تھی. ماں نے منع کیا تو اس بچے نے خودکشی کر لی. پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. وہ ایک شعر ہے, سینے میں جلن سانسوں میں طوفان سا کیوں ہے, اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.